पोंजेकार अगेन्स्ट कझिनो आयज CCP कमिशनराक मेळपाक येयल्ली. आमी RTI घातलेले ते रस्त्यार ते बॅरिकेड्स आसता ताजेर कझिनो एडवर्टिजमेंट आसा. सो आमी CCPक विचारले की तुमी एडवर्टिजमेंटाक परमिशन दिलें काय ना आनी कितले रेवेन्यू तांकां मेळ्ळे, कित्याक सदांच ती म्हणटा की आमकां कझिनोंतल्यान रेवेन्यू मेळटा म्हणून. सो तेंचो रिप्लाय येयला की no permission has been granted by this office. हे सगळे एडवर्टिजमेंट घालपाक तेणी परमिशन दिवना आनी नो रेवेन्यू हॅज बीन कलेक्टेड. सो हाजो अर्थ कितें की 10 वर्सां मायज ही आतां कझिनोन आख्खे रस्त्यार तेणी एडवर्टिजमेंट केला फुकट. सो CCPन ते बोर्ड्स काडपाक जाय आशिल्ले आनी आमी आयज लेटर केला की CCPन तर परमिशन दिवना आनी कांय रेवेन्यू येना जाल्यार ते सगळे बोर्ड आसा ते तेणी काडपाचे. कमिशनराक मेळपाक येयली. कमिशनर बिजी ह्या ऑफिसान ना, मिटिंगेक गेला ती. पूण ताणें फोन केलो. ताणें सांगलें की लेटर आमी म्हणलें इनवर्ट केला पूण आमकां अपॉयंटमेंट जाय. सो ताणें सांगलें की लेटर तो वाचतलो आनी फाल्यां आमकां सांगतलो केन्ना अपॉयंटमेंट दिता तो. सो मॅडम एक हांगा परमिशन दिवंक ना म्हणले तुमी हे सगळे रस्त्यार बॅरिकेड्स. कोणी Each board, it's a painted board, okay? Each board is charged tax as per the size. So we went and measured the size. This size is about 2.5 by 2.5. Above 2 meters is about up to 2 meters is about 3,500. Above 2 meters must be more. So take it as if it is 2,500. The boards are on either side of the barricade, which means 5,000 per barricade. Okay, and this is per year. And into the number of barricades, there are about 100-200 barricades. So can you imagine the amount of in the whole city? So the amount of revenue that the CCP has lost and the amount of mileage that the casinos have got. They are getting advertising free of cost. We are not concerned whether they paid for the barricades or not. The advertisement charges are so high for the last maybe 10 years, 20 years. So it's high time that the CCP, who are not given this permission, who is not getting revenue, who is not gaining by this, we are saying remove all this. It's visual pollution. We are fed up of seeing them on the streets. People can't bear to see these advertisements on the streets. So our letter today is take them off. You're getting no revenue, you're not given permission, just take it off. Here there's one, here right. Here there is one. And that's it. This is very important. Even if this is a police barricade, what is it doing on the footpath? So this is only a thing to advertise casinos. If you go in the back, there's an advertisement there also. So there's nothing about police in this. Stop for checking Majestic Pride. Why do they want to check us? So there's nothing like this. Even if they say that they have sponsored, I don't know. Could be, not through CCP. Even if they have sponsored this as per CSR, this is not CSR. CSR is what you do for the people. Here they're advertising themselves. And what is the helpline? I don't know. I don't know whose helpline that is also. I don't know. Call the number, it doesn't ring. Anyway, so we don't know what this is supposed to be. So they are only using the city to advertise themselves. This whole city has become a casino city. And that is what government is allowing and the CCP is allowing. And there is no accountability. This is all illegal. And and we are exposing this to children. You wanted to talk about how... Yeah, actually, भुरगीं आतां ल्हान भुरगीं तांकां एक्सपोजर नाका न्ही गॅमलिंगाचो. कजिनो म्हणजे कितें बेसिकली इट इज गॅमलिंग. पण आतां पळय कांपाल ग्रावंडार भुरगीं कितलींशीं येता ह्या फंक्शनाक त्या फेस्टिवलाक अशीं भुरग्यांक हाडटात बसी भरून घेवन. सो आतां तीं भुरगीं एक्सपोज जातात न्ही. तीं भुरगीं दोळ्यांनी पळयतात हें असलें पळय आसता सगळें एडवर्टिजमेंट. ते लिवराच्या सायडीन जें आसा कजिनो ज्या जाग्यार पळय पार्क केल्यात उदकान ताच्या सायडीन जें अशें प्रदर्शन आसा पळय तें आमचे भुरगीं दोळ्यांनी पळयतात आनी भुरगीं पेरंट्सांक विचारतात, भुरगीं टिचरांक विचारतात आमी उत्तर कितें दिवपाचें. अशें म्हणपाचें भुरग्यांक तुमी 18 वर्सां जायसर रावात मागीर कॅजिनोन वचात हें आमी भुरग्यांक सांगपाचें एज अ पेरंट. हो म्हजो क्वेश्चन. सो आय कायंडली रिक्वेस्ट की ते सगळे जे पळय एडवर्टिजमेंट आसा इवन स्पेशली गोवा युनिवर्सिटी रस्त्यार जर आपण वचत जाल्यार थंय ते कितें म्हणून एडवर्टायज करतात, ड्रीम वीक म्हणून सांगतात ते. म्हणजे ते युनिवर्सिटी भुरग्यांच्या तकलेन घालतात की तुमी ड्रीम वीक करात. इज इट एक्चुअली ट्रू
की युनिवर्सिटी भुरगीं जी स्टडी करता युनिवर्सिटीन तांणी जर ड्रीम बीग केले कजिनोन वचून तांचे ड्रीम्स डिझायर सगळे हे फुलफील जातले इज दीस ट्रू इट इज नॉट ट्रू पण हे जस्ट तांकां एक लर करपाक म्हणजे भुरग्यांक आमच्या आयच्या पिळगीक एक टेम्पटेशन दिवपाचें चल्लां कजिनोचे एडवर्टिजमेंटाचे मार्फत सो आय कायंडली रिक्वेस्ट की ते सगळी एडवर्टिजमेंट्स तुमी काडून उडोवपाची मॅडम एक दुसरे म्हणजे ते हेल्पलायन दिला नंबर दिला तर ते तुम्ही डायल नंबर केलं पहिले डायल केल्ले पूण आतां रिंग हे ना मिन्स कोण कोणाचो हेल्पलायन रिवर मांडोवी कितें लागता CCP म्हणटा मांडोवीन जे रिवरान जे कजिनोज आमकां लागना. One moment, I've just called that helpline and it belongs to Casino Goa, not even police. I've just called the helpline. You can try calling that helpline. This helpline is, what do we need help Casino from? Whatever, what do we need help from the casinos for? You got it? फ्लॅट जेटी म्हणटा हेल्पलायन तांची प्रायव्हेट हेल्पलायन न्ही कजिनोची So this is totally there's no police on this at all. अरे या आता सगळे इलिगल चालतात. All illegal, all illegal. And on the municipality pavement. एखादे बिझनेसमॅन जर एखादे म्हणटा न्ही बिझनेसमॅनाक फायदो जाता एखादो बिझनेसमॅन जर पयशे दिवन एडवर्टायज करता न्ही जाल्यार तांचे चार्जीस चड आसतले पूण हे तांकां सवाय भितर पडटा इनफॅक्ट सवाय न्ही फुकट मेळटा फुकट ते एडवर्टायजमेंट करता तांकां पयशे दिना काय ना. तर आता कमिशनर परत केन्ना मेळपाक येता तुमी? फाल्यां आमकां ताणें सांगला फोन करता अपॉयंटमेंट केन्ना दिता तें सांगपाक. The voice for Coin.